Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Dzarrin Jundub bin Janadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Dzar Jundub bin Janadah Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan demikian, kejahatan tersebut akan semakin terhapus dengan kebaikan. Dan bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yughar wa ghayrahullahu ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah tersebut ketika seorang mukmin mendatangi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un lahu illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umrah satu dengan umrah lainnya, maka akan dihapus dosanya di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali pahala surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janazah wa ijabat da'wah wa tashmitul 'adis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam, menjenguk orang yang sedang sakit, mengantar jenazah,
memenuhi undangan muslim lainnya, dan yang terakhir adalah menjawab orang yang bersin dengan doa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka ditutupi dengan syahwat dan surga ditutupi dengan hal yang tidak disukai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari finnar, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang lebih rendah dari kedua mata kaki, maka ia di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinnu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang yang mati di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim terhadap muslim lainnya maka haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Man shoma ramadhana ittaba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslim. Dari Ayyub radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian menyambungkan puasanya 6 hari di bulan Syawal, maka pahala orang tersebut seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shallal isya fi jama'atan faka'annama qama nisful lail wa man shalla subuh fi jama'atan faka'annama qamal lailu kulluhu. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, maka dia seperti mengerjakan sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia seperti mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Wa ani Bani Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayataini fi akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufr tarkus shalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim.